Hello guys, may in-order pala kami guys sa Shopee. Ito yan guys, children pedal piano. I-unboxin po natin ito guys. Ito po ay nabili sa Shopee. 364 guys. Kaya i-unbox natin to guys. Kaya samahan nyo ako guys. I-unbox po natin ito. Ayan guys, so 364. I-unbox na natin ito guys. Tinawa ko mo sa cellphone, tinawa ko mo, nakakalog eh. Tinawa ko mo. Tinawa ko mo ba? Ito ti. Tago, man. Ganang matanda. Matanda? Yan. Ayan guys, nabuksan ko na po yung kahon. Ayan po yung children pedal piano. In-order namin sa Shopee guys. Ayan. Binuksan ko na yan guys. Ayan. Ayan. Manipis lang siya guys. Ayan. Tingnan nyo. Tapos, kailangan pa simbolin. Ayan guys, na-symbol ko yan guys. Dito ako sa kabila, meron off siya. Sa kabilang gilid. Dito baterya. Asan na yung battery na ano? Yung sa ano? Sa may gano'n. Sabi ka lang kay Alex, parang magkano yung battery na double A? Double? Double A. Wala mo to. Meron ka ba? Ako magbibideo. Ikaw baka makakilala. Ayan. Higa ka na ate. Higa ka na. Sige, patugtugin mo ate. Patugtugin mo. Ayos oh. Oh. Natanggal. Hindi sa'yo lang pala to. Hinawakan niya eh. Saan ba to? Diyan. Ha? 360. Oh, yan guys. Dito ko na nilagay sa ano, sa katre. Na-order namin sa Shopee. Na children pedal piano. Yan. Nakikita nyo guys yung parang 5 button. Pag apakan yan, iilaw yan guys. Ano eh, pakita ko sa inyo guys. Sample. Yan. Yung ano, yan. Dito sa likod, baterya yan guys. Ayan guys, sasampulan po natin guys. Pipindutin ko yung ano, yung parang button. Ayan. Ayan guys, oh. Iilaw yan guys, tumutunog yan. Yun. 4 lang pala guys, akala ko 5. 4 lang pala na button.